Hello tout le monde, مرحبا بكم معايا في une nouvelle ou plutôt un nouvel épisode. هاد المرة on continue avec les pâtes, la deuxième série des pâtes. Il y a encore des pâtes originales très bonnes. On passe à la présentation des ingrédients. Continue avec le mois des pâtes. هاد المرة j'ai choisi des pâtes différentes, que ce soit en sauce. ما بغيتش شي حاجة عادية كما قلت لكم bolognaise ou la pâte aux fruits de mer. J'ai choisi une recette différente, je vais vous la présenter d'abord شوية, mais aussi une base différente. J'ai choisi des pâtes complètes. Alors justement la marque Itqan vient de sortir une nouveauté عندهم, plusieurs variantes des pâtes complètes. J'ai choisi des torsadés. علاش? Pour la simple raison que les pâtes torsadées de manière générale qui plus de crème, et là la sauce elle est très crémeuse, elle est onctueuse. Les pâtes complètes sont riches en fibres, sont riches en antioxydants, donc c'est un plat un peu équilibré. C'est vrai qu'il y a du crémeux mais aussi beaucoup de healthy, et on passe au reste des ingrédients. Donc on aura besoin, comme je disais, de champignons. On aura besoin de pain parce que je vais accompagner les pâtes d'Yeli d'une petite bruschetta. C'est comme ça que ça se mange à l'italienne. Du fromage parmesan évidemment. On a du poireau. Alors j'ai pris du marjolaine. Alors هذا شو سميتو بالعربية مرد الدوش. Voilà. سميتو مرد الدوش. Mais de toutes les façons نمشيو un supermarché تلقاو عندهم marjolaine كاينة partout. توما. Du poulet pour un repas vraiment complet, مليحة زويتة د العود. Et pour la base, le liant ديال هادشي كامل, un bon bouillon de bœuf. دابا كتعرفوا تصوبوا les bouillons de bœuf. Au pire des cas, vous pouvez utiliser ceux du commerce, et de la crème fraîche. On passe à la préparation. نبداو la préparation ديال la sauce ديالنا. Première des choses, les champignons. يطيحوا مزيان ويطلقوا لو جو ولا الماء ديالهم كامل. هاد لودور وهاد لو سون ça nous donne une idée sur شحال هاد لي بات كيجيو لذاذ فريمون. alors غنزيد عليهم شويه ديال الثومه. ونخليو داك الثومه تقرمل فريمون فوق البوطه. alors هو الشامبينيون ديالي بدا يطيح. غنزيد عليه لو بوارو اللي قطعته وغسلت مزيان بيان سور. نخليوه حتى هو يطلق راسو مزيان مع هادشي. فوالا غنزيدو مليحه. و en parallèle on prépare l'eau de cuisson ديال les pâtes. كنديروا الماء يغلى مع شويه د الملحه. لو سكري ديال لا بريباراسيون ديال هاد لي بات نديروا معاهم حتى لي زيرب والثومه durant la cuisson. alors بدات تطيح البوارو ديالنا ولي شامبينيون كنزيدوا لو بويون. ونخليوه يطيب على خاطرو حتى تنقص بلا مواتي, يغلى مزيان حتى il réduit de moitié. bien sûr شويه د الزيت et on laisse le tout cuire. alors هما هادو لي بات ديالي طابوز فيتهم. je vais commencer la préparation ديال لو بولي, mais avant نقلب شي شويه le niveau ديال لو بويون. مازال خصو يتقلى un peu plus. غنشعل على الدجاج ديالي. درت فيه شويه زويته د العود. غندير مليحه ونخليه يتقرملو لي بور avant نزيدو على لا صوص.
غير تسخن المقله غادي نزيد شويه ديال الثومه نخليها تتحمر مع الدجاج. Et on rajoute le poulet. نخلطو شي شويه ونزيدو مراه لا كريم فريش pour laisser le tout mijoter quelques minutes. On ajuste le mliha au besoin. شوية البزار ونزيدو quelques feuilles de marjolaine. Je mélange les pâtes télé à la sauce qui est vraiment très bonne. On sent les champignons, tous les ingrédients qui sont vraiment magnifiques. Le bouillon qui donne une vraie touche. Alors zit un peu de mafachtab les pâtes. C'est très important, ça donne un liant la sauce. Ça permet la sauce d'être encore plus les pâtes on les mélange tous les deux. واحد مغرفه ماكسيموم من الماء ديال الاخر ديال الثياب حتى كيطيبوا لي بات ويساليو ويطلقوا النشا ديالهم. فوالا دونك انا لي بات ديالي هما سون بريت. جو كومونس لو دريساج. Les pâtes diéli, je les accompagne avec du pain à l'ail, du pain, des tranches de un pain paysan. حكيت فيهم التويمه. Je vous montre le détail. ودرتهم فوق المقله حمرتهم لي دو كوتي مع زويت هاد العود كيجيو كروستيون فاش كيساليو التحمر ديالهم شويه البارميزان ان بور ديليس مع لي بات. D'ailleurs à l'italienne ça se consomme les pâtes كيتسالوا مع pain à l'ail. Donc je sers mes pâtes avec du pain à l'ail بصحة وراحة كيجيو vraiment délicieuses. Croyez-moi, le côté crémeux مع le côté aussi pâte complète que j'ai utilisé les pâtes étran, les pâtes complètes excellentes pour la santé, riches en antioxydants, riches en fibres. بصحة وراحة, un repas qui vous plaira et surtout qui vous fera beaucoup de bien. Encore une fois, pour plus de recettes, n'hésitez pas à follower ma page et bien sûr liker et partager. Je vous embrasse, je vous dis à très vite.